बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन फ़बियदी सहिल लना अशक़ालना। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ कराची, उनकी खिदमत में गोलीमार कराची से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर, जैसा कि आपको मालूम है मैं कराची के विज़िट पर हूँ, सियालकोट से एक बड़ी दुख भरी ख़बर मिली कि उस्ताद शेख मोहम्मद अफजल साहब, जो कि उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले ऑफ सियालकोट, उनके उस्ताद मोहतरम हैं, वो रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गए। तो दोस्तों, मैं अपने सेगमेंट की तरफ आने से पहले अहले कराची की तरफ से, अपनी तरफ से तमाम अहले शौक़ सियालकोट के साथ हम इज़हार तज़ियत करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले, शेख अतीक, हाजी नसीम बूटी, मियाँ याकूब, मलक आदिल अवान, इन तमाम दोस्तों से कि आज उनके दरमियान उनका एक अच्छा साथी, एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा अमल वाला, एक अच्छे किरदार वाली शख्सियत आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाएँ। तो आइए दोस्तों, मैं अपने सेगमेंट की तरफ चलता हूँ। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 10-12 सालों से आपके फ़न के हवाले से कराची के साथ मेरी एक बड़ी गहरी वाबस्तगी रही है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस वक़्त कराची में आपके शौक़ के हवाले से मैं आया तो चंद माजी की ज़िमनन बातें मैं समझता हूँ कि ये करनी, क्योंकि अब मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही है। ये कराची वालों का प्यार था लोगों, दोस्तों, कि हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की छत पे चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था, मगर ये अल्लाह का फजल हुआ, इन लोगों का प्यार था कि मैं उस छत पे भी गया और जगहों पे भी गया। तो आज दोस्तों, मैं जिस छत पर मौजूद हूँ, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने गुज़श्ता, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 3.5-4 दहाइयों से वो कराची के शौक़ में आपको नज़र आ रहे हैं। मेरी कराची में आपके फ़न के हवाले से आमद, मैं समझता हूँ मेरी पहली मुलाकात ही उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब से हुई थी। तो जब ये मौका मिला तो मेरे भांजे की शादी थी, मैं उस शादी पे आया। हाजी साहब से मैंने मुलाकात के लिए वक्त मांगा। बखीत साहब आज भी ज़िंदा हैं। मैंने कहा कि आप तमाम लोग इकट्ठे होंगे तो मेरी आप दोस्तों से मुलाकात हो जाए। हाजी साहब ने उनसे ये मुख्तसर ज़रा ज़िमनन ये मैं बात कर रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है। मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैंने आपके शौक़ के लिए, ये दोस्त मेरे गवाह हैं, इंशाअल्लाह वो सैयाँ गवाह हैं, वो माजी अभी तक गवाह है कि मैंने कुछ चंद कुर्बानियाँ दी और मेरा हक़ बनता है कि मैं उन कुर्बानियों का तज़किरा करूँ। क्यों कि ये बात सिर्फ़ 2 अशख़ास के दरमियान है। या उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ इसे जानते हैं, या मैं जानता हूँ, या बखीत रमेसी जानते हैं। तो दोस्तों, टाइम लिया, मेरी बहन का बड़े बेटे की शादी थी, हमने बारात की, हफ्ते वाले दिन बारात थी, इतवार को वलीमा था। हाजी साहब ने उनसे टाइम लिया, उन्होंने शाम का टाइम हमें दिया कि डॉक्टर अमजद वहीद डिफेंस में अब भी वो शौक़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके इस फ़न में एक इंतहाई पढ़ी लिखी बड़ी अच्छी शख्सियत के वो मालिक हैं। उनके घर मीटिंग उन्होंने रखी, शाम का टाइम तय हुआ, हम इतवार की सुबह उठे। मैं अपने बहन के बेटे की वलीमे की तैयारी में मसरूफ़ था। तकरीबन 11 बजे हम तैयार हो रहे थे। उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का वो मुझे सुन भी रहे होंगे और इंशाअल्लाह
میں ان سے یہ کہوں گا بھی کہ اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں تو بے شک میری وہ مجھے کنڈم کریں، مجھے کمنٹ کر دیں، کہیں کہ لالا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو حاجی صاحب نے مجھے 11 بجے جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ لالا جی میٹنگ کا ٹائم چینج ہو کے دن 2 بجے پہ آ گیا۔ 2 بجے میری بہن کے بیٹے کے ولیمے کا بھی ٹائم تھا۔ میں نے چند لمحوں کے لیے سوچا، حاجی صاحب کی شخصیت میرے منہ کے سامنے آئی تو میں نے کہا کہ میں نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے، میں نے بانجے کی بارات میں بھی حصہ لیا ہے، اگر میں نے ولیمہ نہ بھی اٹینڈ کر سکا تو میں اپنے اس وعدے کی پاسداری ضرور کروں گا۔ یہ اتنے چند لمحے میں سوچنے کے بعد میں نے حاجی صاحب کو کہا، میں نے کہا حاجی صاحب ٹھیک ہے آپ 2 بجے آ جانا، ہم چلیں گے۔ اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دیں، وہ اپنے وعدے کے مطابق، ہم بھی سارے گھر والے تیار ہو کے، میری بہن بھی، ہم ہال میں آ گئے ایگزیکٹ 2 بجے۔ 2 منٹ کم ہوں گے یا اوپر ہوں گے، حاجی صاحب کا مجھے فون آیا، لالا جی 2 بج گئے، آپ نیچے آئیں، ہم نے جانا ہے۔ آپ یقین کریں اس سے پہلے میرا خدا گواہ ہے میں وضو میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نہ قسم قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی صاحب اس بات کی تصدیق بھی کریں گے اور میرے لیے کراچی میں وہ زندہ گواہی موجود ہے۔ میں نیچے آ گیا، میں بہن کو اپنے کو ایک سائڈ پہ کمرے میں لے گیا، میں نے کہا بہن 2 بج چکے ہیں، مہمان تقریباً آ چکے ہیں، دعوت کا ٹائم ہو چکا ہے، دعوت شروع ہونے والی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ، میری پہلی ملاقات تھی حاجی صاحب کے ساتھ، میں نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس وعدے کی وعدہ خلافی ہو، تو آپ نے مجھے معاف کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت میرے حوالے کی یہ بات خلاف ہوگی کہ میں ایک شخص کو کہہ دوں کہ نہیں بھائی تم چلے جاؤ، میری بہن کے بیٹے کا ولیمہ ہے، میں 1200-1300 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ مگر نہیں، میں نے الحمدللہ اس وعدے کی پاسداری کی۔ حاجی صاحب آج زندہ ہیں، انشاءاللہ وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ میں نیچے آ گیا، میں حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھا، ہم ڈاکٹر امجد وحید کے گھر چلے گئے ڈیفینس میں۔ اور یہ بات میں متعدد بار دہرا چکا ہوں اور اسے دہراتا رہوں گا کہ میں نے کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آج جو کسی کلب کی صورت میں، کسی گروپ کی صورت میں علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان تمام دوستوں کو ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے دیکھا تھا، اور آج ان میں کوئی چند شخصیات ہے بھی نہیں ہیں، جن میں استاد جعفر احمد شیخ صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، استاد ریحان فضل خان صاحب، استاد بولو بھائی، استاد اقبال، اور بھی کوئی دوست ہوں گے اس وقت، مگر جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے، جو عہدیداران تھے، جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور تھی کراچی کے شوق کی، وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اینی ہاؤ میری ملاقات ہوئی، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ لالا جی نے کبوتر پرور نہ ہونے کے باوجود اپنے شوق کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں، اگر اس طرح کی قربانی اپنے شوق کے لیے کسی نے دی ہے تو لالا جی ساری عمر اس کی تابعداری کریں گے۔ تو دوستو یہ بات ضمناً کرنی ضروری تھی۔ حاجی صاحب نے دوستو بڑے وقار کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاتعداد کامیابیاں ایسی ہیں کہ کراچی کے حوالے سے انہوں نے ان کامیابیوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کی ایک خصوصیت کہ میں نے ان کی محفل میں ان 10-12 سالوں میں کسی کو گالی گلوچ کرتے، کسی کو غلط الفاظ کے ساتھ یاد کرتے لوگوں نے کسی نے سنا ہو، میں نے آج تک نہیں سنا ہے۔ اس وقار کے ساتھ انہوں نے کراچی میں شوق کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کو گزشتہ 22 سالوں سے وہ دونوں شخصیات جو تایات صدر بھی ہیں اس وقت، استاد غیاث احمد، ان دونوں شخصیات نے بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ وہ اس سلسلے کو آج تک اس کو پانی دے کے اس کی آبیاری کرتے ہوئے آج اس نیج پہ لے آئے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 گروپوں کا اعلان ہوا، انہوں نے کراچی کے شوق کو پوری دنیا میں اجاگر کیا۔ شوق کی خدمت کے حوالے سے بات کی جائے، شوقینوں کے حوالے سے بات کی جائے، انہوں نے ہر حوالے سے
آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسیشن اور آل پاکستان کوہ نور ویلفیئر ایسوسیشن، ان دونوں تنظیموں نے ایک بڑی بھرپور کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی تمام دوست احباب مختلف کلبوں میں اپنا اپنا شوق کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوستوں کا ماٹو اور مقصد ایک ہی ہے کہ شوق کی خدمت کرنی ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے شوق کی خدمت کرنی ہے تو میری تمام دوستوں سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ تمام اپنے ماضی کے اختلافات کو بلا کر، دوستو یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ آج میں کراچی میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ دیکھیں چند لمحے پہلے میں نے جس وقت سیالکوٹ فون کیا تو اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیخ افضل صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے فون کر کے تصدیق کی تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے آپ کو وہ بریک نیوز دی۔ تو دوستو میں حاجی صاحب کے ایک بڑے اچھے اونار اور بڑا پیار کرنے والے، اور میں خصوصی طور پر یہ بات کہوں گا، مجھے ان کی تعریف یا قصیدہ گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے کبوتروں کو دیکھیں گے، آپ ان کے کیجز کو دیکھیں گے، آپ ان کے کبوتروں کے رہن سہن کو دیکھیں گے، ان کی اس جگہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے شوق کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو دوستو میری مراد کراچی گولی مار سے خلیفہ میر آصف صاحب۔ السلام علیکم آصف بھائی، نزدیک ہو جائیں۔ آصف بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر آپ ٹھیک ٹھاک ہو لالا آپ جی؟ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ شکر یہ کبوتر مجھے دے دیں ذرا، آپ فری ہو جائیں۔ کیا حال چل ہیں آصف بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے مالک کا احسان، سب خیر خیریت ہے؟ آپ کا کاروبار سارا نظام سب ٹھیک ہے؟ اچھا آصف بھائی، پہلے تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا، آپ کی محبت کہ میں آج اس وقت آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ آصف بھائی بیسک ایک ہمارا صحافیوں کا ایک سوال ہوتا ہے جی کہ آپ کی زندگی میں یہ اس پرندے کا جو شوق ہے جی یہ کس طرح آپ کی زندگی میں یہ آیا؟ یہ اس طرح ہے، صادق بھائی شوق کر رہے تھے، کیا بولیں؟ ہاں صادق بھائی شوق کر رہے تھے، صادق بھائی کے ساتھ مل کے ہمارے کو بھی شوق ہو گیا۔ پھر 95 میں میں نے شوق اسٹارٹ کیا، 95 میں۔ پھر اس طرح گرے بازوں کا شوق تھا اس ٹائم پہ، پٹی والوں کا یہ عروج نہیں تھا، تو گرے بازوں کا شوق 2003 تک اب لوگوں نے کیا، پھر بعد میں پٹی والوں میں آ گئے۔ مطلب اس وقت موجودہ اس چھت کی انشاءاللہ دوستو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ رات کے مناظر ہیں، ایک تو کراچی کے رات کے خوبصورت مناظر چلیں، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اسی طرح اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو جس کیج میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گرے باز کبوتروں کا، کابلی کبوتروں کا، ہائی فلائنگ پیجن کے کیجز ہیں جس میں۔ اسی طرح باہر اگر کیمرہ مین میرا آپ کو دکھائے تو دوسری طرف وہ پٹی والے کبوتروں کا جال آپ کو زوم کرو، ذرا زوم کرو، یہ ان کے خلیفہ میر آصف کے پٹے والے کبوتروں کا جال ہے۔ اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے گرے باز اونچی اڑان والے ہائی فلائنگ پیجن کا، جس طرح کی آپ یہ کبوتر بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آج دن کا وقت تو نہیں ہے مگر مجھے انشاءاللہ بڑی کبھی امید ہے، یہ پرندہ میرے ہاتھ میں ہے، جس وقت آپ ان کے کبوتروں کا شوق کریں گے تو آپ کو ان کے شوق کے جنون، لگن، پیار کا پتہ چلے گا۔ آصف بھائی اچھا یہ تو امیر صادق بھائی آپ کے بڑے بھائی ہیں جی، تو اس سے پہلے بھی کسی کو معروفی سلسلہ تھا پیچھے؟ یہ میرے والد صاحب کو تھا اچھا اس ٹائم میں، مگر وہ ٹورنامنٹ وہ نہیں کرتے تھے اچھا ویسے مطلب جی کبوتر رکھے ہوئے؟ ہاں، پھر بڑے بھائی کا تھا، پھر صادق بھائی نے کی۔ تو دوستو میری بات پہ میرے اس بلوچ بھائی نے وہ مور تصدیق کر دی کہ میں آج تیسرے دن سے گردان بول رہا ہوں کہ بلوچ اور کبوتر ان کا چولی دامن کا ساتھ۔ یہ آپ دیکھ لیں، والد صاحب کو تھا، بڑے بھائی کو تھا۔ آپ میرا خیال میں میر آصف بھائی بلوچ اگر کوئی کبوتر گیم میں نہیں ہے، کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلتا، مگر کبوتر تقریباً بلوچوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اچھے کبوتر رکھے ماشاءاللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے بلوچوں کے پاس یہ سلسلہ کبوتر کا؟ کوئی خصوصی اس پرندے سے پیار ہے ان کا؟ بس شروع سے ہاں، بزرگوں سے لے کے ہر کسی کے گھر پہ اچھے کبوتر تھے، امبالے والے تھے، پکیر گول کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہمارے خود کے پاس پکیر گول کبوتر بہت تھے،
फकीर गोल अब्बाला वाले का क्रॉस करते थे, फिर शाम तक उड़ान होता था। तो दोस्तों बातों में बात निकली, फकीर गोल कबूतरों की बात हुई, इंशाल्लाह वो जानकारी भी हम आपको देंगे। पहले मैं मीर भाई के अपने शौक़ के हवाले से हम बात करते हैं। तो ये शुरू में मीर आसिफ भाई आपको पट्टी वाले कबूतरों का शौक था या गिरेबाज? गिरेबाज थे कराची में। अच्छा, आई फ्लाइंग पे? हाँ जी जी, आई फ्लाइंग। पट्टी वालों में बाद में हम लोग आ गए 2003 में। अच्छा जी हाँ, पहले इसका शौक करते थे यहाँ, फिर इसका शौक ख़त्म हो गया, सबने पट्टी वाले रखे, फिर हम लोगों ने भी रखे। सादिक भाई ने पट्टी वाले नहीं रखे। अच्छा, सादिक भाई को शुरू से यही शौक है। फिर जो ये शौक उरूज में आ गया, सादिक भाई ने फिर काबली कबूतर को पट्टी वालों को शौक नहीं है। अच्छा, मतलब सादिक भाई को गिरेबाज गिरेबाज पसंद है। दोस्तों ये अगर आपको मेरा कैमरामैन ये कबूतर दिखाए, आप इस कबूतर को देखेंगे तो आपको इनके मीर सादिक भाई वो आज नहीं है, वो भी हमारे पास मौजूद होते तो और महफल की रौनक दोबारा होती, हम उनसे भी बातें करते। तो ये आप कबूतर देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि गिरेबाज कबूतरों से उन्हें कितनी मोहब्बत, कितना प्यार है। ये कबूतर हम आपको बाद में दिखाएंगे। अच्छा मीर भाई, एक फिर हाजी यूसुफ साहब से मुलाकात का क्या जरिया, किस तरह? ये हाजी साहब जो है, हम दोनों भाइयों का आइडियल था शुरू से। अच्छा, उस टाइम पे देख रहे थे? हाँ, हाजी साहब का नाम सुना था उस टाइम पे। ये 97-96 की बात है। अच्छा हाँ, उससे मुलाकात तो हाजी साहब से नहीं हुआ है। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। अभी आप लोग के मेहरबानी से माशाल्लाह ये शौक़ को 4 चांद लग गया, और आगे माशाल्लाह मज़ीद ये ज़्यादा शौक़ सोशल मीडिया के वजह से और ज़्यादा बेहतर हो गया। फिर ऐसे ही हाजी साहब से कुछ साल हो गए, ऐसी दोस्ती हो गई, हाजी साहब पे उठना बैठना। हाजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बोलता हूँ हर कोई है, मेरा चॉइस था, मैं हाजी साहब का इंतखाब किया है। हर कोई शागिर्द होगा अच्छे उस्ताद का इंतखाब करे। देखो, उस्ताद कोई इल्म भी सीखने जाए स्कूल में, उस्ताद जालेगा शागिर्द को सिखाएगा। जब उस्ताद ही को पता नहीं है, फिर शागिर्द काक सीखेगा। दोस्तों बड़े पॉइंट वाली एक बात की है अमीर साहब ने, आपने इस बात पे गौर करना है कि मैं ये बात दोहराता भी रहता हूँ। उस्ताद सलीम मलिक साहब हमारे पास बड़े सीनियर उस्ताद हैं। दोस्तों ये मुमकिन ही कभी नहीं हुआ कि पहली जमात का तालिब इल्म उठे, सुबह जाके अपने प्रिंसिपल को कहे ये 20,000 रुपया है, ये लाख रुपया है, ये 2 लाख रुपया है, मुझे मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दो। ये नामुमकिन बात है और ये गौर तलब बात है। ये गौर तलब बात है कि आज इस फन में आप देखें, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर बतदरीज आप लोग सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, आप देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया था शागिर्दी उस्तादी वाला, इसमें उन बातों को मलूज़ खातर नहीं रखा गया जो लवाज़मात एक शागिर्द को उस्ताद बनाने तक होने चाहिए। क्यों जी मीर भाई? जी बिल्कुल। क्या ख्याल है, क्या कहेंगे इस पे आप? यही कहूँगा, मैं कहूँगा कोई उस्ताद होगा अच्छा, उसको इल्म है, उसको वो अपने शागिर्द को सिखाएगा, भाई ये पढ़ रहे, ये आंख के इससे जोड़ा लगाओ। उस्ताद को पता नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ ना, बहुत ऐसे उस्ताद हैं हमारे तरह कबूतर हाथ में पकड़ना नहीं जानते, उस्ताद बने हुए। वो काक सीखेंगे शागिर्द, उनसे क्या सीखेंगे? कुछ भी इल्म नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे को तो फ़ख्र है, हम हाजी मोहम्मद यूसुफ के शागिर्द हैं हम। तो दोस्तों मीर आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं हूँ, अगर मेरे सर पे ये मनसब है, मिसाल के तौर में मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये पेंसिल बनाने का फ़न है, ये शायद भाई ये फ़न जानते हैं, मैंने प्रैक्टिकली इनसे सीखा नहीं है, कुछ भी नहीं इसको किया, ठीक है। कल को मैं इन्हीं के कारखाने की पेंसिल बनी हुई मैं जाके कहूँ ये मैंने ख़ुद बनाई है, मुझे पता ही नहीं है इसका मटेरियल कहाँ से आता है, इसकी डाई कहाँ से मिलती है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपकी खेल के लिए इंतहाई ज़रूरी है और मौजूदा दौर में ये गौर तलब बात है। आज आप जितने भी मसाइल देख रहे हैं, ये मैं बड़ी बांगे डोल बात कर रहा हूँ कराची की सरजमीन से, आज आप जितने भी मसाइल देख रहे हैं उसकी मेन जड़ जो है, उसकी मेन वजह ये है कि आप देख लें
लोगों को, जैसे आज मुझे भी कबूतर पकड़ना, आज तक 16 साल हो गए हैं आपसे शोबा से वाबस्ता हूँ, मुझे कबूतर पकड़ना ही नहीं आया, सही बात है ये। और उसकी बड़ी वजह कि मैं कबूतरबाज भी नहीं हूँ। ये मेरा मजमून ज़रूर है, इसको मैंने मजमून की हैसियत से देखा है। तो दोस्तों, ये ज़िम्नन एक बात थी बीच में आई कि मैं समझता हूँ कि तमाम असातिज़ा कराम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बाकायदा इसका है कि जिस तरह स्कूल से लड़का कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर आगे जाके वो डिग्री देता है, इस तरह का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बहुत सारी मिसालें माजी में ऐसी मौजूद हैं कि शागिर्द हुए, मैं एक बात कोट करने लगा हूँ यहाँ, उस्ताद बॉबी गुज्जर ऑफ लाहौर, हाल ही में उन्होंने एक बड़ी बेबी पिजन की अचीवमेंट अपने नाम की है। उन्होंने कहा, लाला जी मैंने 10-12 साल जाके अपने उस्ताद की मुट्ठी चाबी की है। मैं घर से जाया करता था, मैं जाके उनकी खिदमत करते हुए बंद कर दूँ, मैं उनकी खिदमत करते हुए 10-12 साल हमने गुजारे, फिर कुछ सीखने को मिला। उसके बाद कई मिसालें हैं, उस्ताद सफदर की मिसाल है, मेरे अपने शहर से उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ बुरारी गुजरात की मिसाल है। तो उन्होंने 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 साल उस्तादों से जाके सीखा। अब उन उस्तादों ने उन्हें सिखाया, वो सीखे हुए थे ना। अब मुझे पता ही नहीं है, मैं मीर भाई को मैं अभी कहूँ, मीर भाई मुझे शागिर्द करो, साथ ही सलीम मलक साहब आ जाएं, ये रुमाल है मेरे सर पे बांध के कहें जी लाला जी आप उस्ताद हो गए हो, मुझे पता ही नहीं, मुझे कबूतर पकड़ने का ही नहीं पता है। तो मैंने शायद को क्या बताना है। ये कल मुझसे एक सवाल कर लेता है, कबूतर पलटाना किस तरह है, मैंने तो फिर कहना है यार मैं उस्ताद से, पता है क्या जवाब देते हैं लोग, हम उस्ताद से बता के तुम्हें बता देंगे। क्यों जी सलीम भाई, इसी तरह है ना। अच्छा, तो आसिफ भाई ये आप अमली तौर पे ये तो आपका सिलसिला हुआ, हमने जानकारी की जी कि ये एक मारूसी सिलसिला है, ये तो पक्की बात होगी। अमली तौर पे आप इस शौक़ में फिर किस वक्त जो है, हाजी यूसुफ साहब के साथ मुलाकात हुई जी, फिर उनकी आपने शागिर्दी इख्तियार की, खलीफा उन्होंने कब बनाया आप? खलीफा भी उसी शागिर्द बना है, फिर हाजी साहब ने उनको खलीफा बना जी। तो अमली तौर पे आप कब इस शौक़ में आए, मतलब टूर्नामेंटों में बाहर निकले खेलने के लिए? अच्छा, बाहर निकलने में यही चंद साल हो गए हमारे को बाहर खेलने में। जब से हाजी साहब हमारे साथ आ गए और हमारा शौक़ मज़ीद बेहतर हो गया। हाँ, हाजी साहब ने बहुत सपोर्ट किया, सब अच्छे कपूतर दिए, थोड़ा समझाया, तरीका समझा, उससे मैं मालूमात लेता रहता हूँ। हाजी साहब ऐसे होते, इस तरह करो, इस तरह करो, तो बंदे को समझ आ जाता है। मतलब वो इस हवाले से आपकी रहनुमाई करते हैं? जी बिल्कुल, जो आप पूछते हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल करना, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि क्लास का वो स्टूडेंट, क्लास का वो तालिब इल्म जो बार बार सवाल करने वाला हो, वो बेहतरीन तालिब इल्म होता है। तो उसके बाद फिर आपने अमली तौर पे जिस वक्त आप कराची के शौक़ में आए, तो मतलब ये आप ग्रेबाज कबूतरों के हवाले से ही आए जी। पट्टी वालों का शौक़ कब शुरू किया फिर? ये 2003 में शुरू किए, यही इलाके में उड़ाते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, इलाके में उड़ाते थे, या लियारी में कब चलता था, लियारी तक महदूद थे इलाके में। फिर आस्ते आस्ते जो बाजी साहब के पास गए तो शहर में हम लोगों ने तो और मजीद शौक। तो आपकी सरपरस्ती में भी मैं देख रहा हूँ, मेरी भी एक नज़र है गोली मारे के इलाके में, गोली मारे लाइन्स के हवाले से या क्लब है, आप भी शौक की यहाँ सिलसिला करते हैं कब? जी हाँ, मैं सदर हूँ, गोली मार अलायंस का सदर हूँ। अच्छा। असलम भाई जो है सरपरस्त हमारे आला हैं, शाहिद भाई भी ओहदेदार हैं। अच्छा। माशाल्लाह सब मिलजुल के जो है ना, जो होता है सारे मीटिंग हो के ना, सारे सबका राय एक ही होते, फिर वो फैसला हो जाता है। इधर पर्दे वायद का नहीं चलता है। तो कराची के शौक़ में जिस वक्त आप गोली मार से बाहर निकले, कराची के बड़े शौक़ में गए, उस हवाले से आपने कोई पोजीशनों में आए कभी? जी हाँ, वनडे हाजी साहब के टूर्नामेंट में वनडे, अभी सर्दियों में सलीम भाई वालों ने, बासित वालों ने टूर्नामेंट चलाया, उस पर भी एक 4 नंबर पोजीशन पे आए, चैम्पियन में 3रे पोजीशन पे आए। मुकाबला बहुत टफ मुकाबला था, 5-6 घंटे का डिफरेंस था। 612 मैंने बनाए, सलीम भाई ने 614 घंटे बनाए,
फर्स्ट वाले ने 618 5 उड़ानों पे। ये आपके दरमियान और शायर के दरमियान भी सुना है बड़ा टफ एक एक यादगार इनिंग एक यादगार हुआ था फाइनल में, बस वो शाहिद भाई का नसीब जीत गया और फाइनल में मेरे कबूतर नहीं उड़े, मैं सेकंड आ गया, शाहिद भाई फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। तो दोस्तों ये शायद अपनी छत पे जिस वक्त हम मौजूद थे तो उसने ये बात कही कि गालबन उस दिन में काफ़ी घंटे आप आ गए थे। तो जी। क्या वजह बनी थी उस दिन? ये मैं 58 घंटे आगे था, जो 54 घंटे। तो अली से मशवरा किया, अली ने कहा वहाँ जो है मुकाबला हमारा बासित वालों के पास है, वहाँ चट्टा 5वां बोलते चट्टा उड़ान पे ये फील्ड उड़ाएंगे। इसने कबूतर चेंज कर दिए, कबूतर वो फील्ड हमारे पास था, एक ही फील्ड था, वो चेंज कर दी, वो कबूतर उड़े ही नहीं। शायद का नसीब जीत गया। उसका नसीब जीत गया। हाँ। ये नसीब बनने वाली बात थी ना कि अली जान के जहन में अल्लाह ने बात डाली, आपने वो चेंज कर दिया। चेंज कर दिया, चलें, कोई वो बात भी नहीं, रात को 11 बजे। हाँ, इसने 11 बजे अच्छा, ये कॉल फैसला किया। रात को 11 बजे? हाँ, इसने कॉल किया, बोलते फील्ड दोस्तों चेंज कर देखें दो। कि जिस वक्त किसी के नसीब में कोई चीज़ जानी होती है, मुझे शेख हसनैन की एक बात कोट करने लगा हूँ यहाँ, बड़ी अच्छी तरह याद है, हम बैठे हुए थे तो शेख साहब ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि लाला जी, इंसान से तो लड़ सकता है, उसके नसीब से नहीं लड़ा जा सकता। ये आप देख लें कि अली जान भाई के जहन में अल्लाह ने बात डाली, कबूतर चेंज करो। जीतना इसने था, जीतना शायद नहीं था, वो कबूतर चेंज करना वो इसके फ़ायदे में हुआ, वो ने इसका नसीब बन गया। मुबारक हो भैया आपको, आप भी मुबारक दें जी। शायद भाई मुबारक हो। तो दोस्तों कराची के शौक का एक और हुस्न भी है इन लोगों में। ये आप देख लें कि ये इनका एक खूनी रिश्ता भी है, अजीज़दारी भी है। हरीफ अपनी जगह पे ये पूरे हैं। जिस वक्त ये मैदान में होते हैं तो फिर ये खिलाड़ी की हैसियत से एक दूसरे के साथ जो है अपने कबूतरों की तैयारी, उनको उड़ाना। तो इसके अलावा मीर भाई, कैसा आपने अजीज यूसुफ साहब के साथ आप 97 के बाद अटैचमेंट है आपकी? 2000 के बाद है, 2000 कुछ साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। बड़ी रकाबत है आपकी हाजी साहब, मैं देखता हूँ अक्सर आपके पास यहाँ आते भी हैं। जी, किस तरह आपने उनको बैसियत खिलाड़ी, बैसियत सरपरस्त, बैसियत उस्ताद, बैसियत एक सरबराह के किस तरह पाया आपने? हाजी साहब में सारे खूबियाँ हैं ना, उस्ताद का भी है, भाईचारा का भी है, हर लिहाज से मैंने देखा ना हाजी साहब में सारे खूबियाँ हैं। तो मैं उसका शागिर्द बना। हम सारे शागिर्दों के साथ एक जैसा माशाल्लाह चलते हैं, हर किसी को। तो रहनुमाई के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली रहनुमाई होता है ना कि आदमी बैठ के सीखता है कि जी हाजी साहब कबूतर पलटाना किस तरह है, किस वक्त इनको दवाई देनी है, किस वक्त दाना पानी देना है। जी हाँ, हाजी साहब इस हवाले से रहनुमाई करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सवाल जो मेरे समझ में नहीं आते तो मैं हाजी साहब से पूछता रहता हूँ। हाजी साहब पिलाना कबूतर, अगर ये आंख वाला ये बोलते हैं हाँ ये इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, मेरे को बता देते, जो पॉइंट मैं पूछता हूँ बता देते हैं। दोस्तों मीर आसफ भाई का तल्लक मैंने आपको पहले भी बताया, बलोच फैमिली से। ये गोली मार, ये जितने भी बलोच हैं कराची के, थोड़ा सा अगर इनकी माजी की तारीख को टटोला जाए तो मेरा ख्याल है कि कराची की पुराने लोगों, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, बलोचों का मेरा ख्याल में, मीर भाई मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मतलब कास्ट वाइज ये बलोच जो हैं इनकी एक बहुत बड़ी तारीख है कराची के साथ। जी, आपके जहन में कोई है कि सलीम भाई कितना अरसा हो गया बलोचों को ये तारीख पड़ी है कोई इनकी? तो हमारी तो पैदाइश मेरी 1960 की है, तो बचपन हमारा बलोचों में गुजरा, हम यहीं लियारी में पढ़े हुए, और जिन स्कूलों में पढ़े हमारे ज़्यादातर दोस्त बलोची थे। तो हमारे बचपन बल्कि जब से पाकिस्तान से पहले की तारीख है बलोचों की यहाँ। मतलब करीम ये इनका मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो पेशा था वो रस्द व रसायल समुंदर के ज़रिए या मछली पकड़ने का पेशा, कश्तीबानी का, ये पेशा मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े बेलों का ये ईरान में ले जाते थे, तिजारत मतलब एक कश्तियों की सूरत में। दोस्तों एक ज़माना ये था कि कराची के पोर्ट से, आज तो खैर हम लोग चांद पे घर बना रहे हैं, तो लकड़ की कश्तियाँ बनती थी, लकड़ के बेड़े बनते थे जिन पे लोग आज भी करने यहाँ से गए हैं। 6-6 महीने के सफ़र होते थे।
تو یہی کراچی کی پورٹ استعمال ہوتی تھی وایا انڈیا جا کے پھر وہ آگے عرب کنٹریز میں جاتے تھے. آج میرے والد اور میرے دادا جو تھے وہ بھی جو سفینہ حجاج تھا نا، ہاں سفینہ حجاج پہ گئے تھے 1970 میں. اچھا یحییٰ خان کی حکومت تھی اور مجھے یاد ہے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ 6000 روپے اس میں ٹوٹل ایک فرد کا خرچہ آیا تھا. جو واپسی پہ یحییٰ خان نے اس وقت ریلیف دے کے 1000 ان کو واپس بھی دیے تھے. تو 5-5 ہزار میں وہ حج کر کے آئے تھے اور 8 دن میں وہاں پہنچے تھے اور 8 دن میں ان کی واپسی تھی. 3 مہینہ اسٹے تھا وہاں مکہ مدینہ کے اندر. تو دوستو آپ اگر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اگر ہم تاریخ سے واقف تو نہیں ہیں، اگر انہی باتوں کو لے کے اگر آپ تھوڑا سا 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں تو کیسے سفر ہوں گے. لکڑ کی کشتیاں، بادبانی کشتیاں، اس طرح لوگ سفر کرتے تھے ان سمندری لہروں میں. آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسافت جو ہے وہ چند گھنٹوں میں طے ہو رہی ہے. تو آئیے دوستو، یہ آپ میرے ہاتھ میں جو کبوتر دیکھ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میر صاحب اسے اپنے ہاتھ میں پکڑیں. تو دوستو یہ میر آصف بھائی کے بڑے بھائی ہیں میر صادق صاحب. یہ ایکچول گرے باز کبوتروں کا جو شوق ہے یہ انہی کا شوق تھا جس کی آبیاری اب میر آصف بھائی اور ان کے ساتھ وہ تعارف میں آپ کو کرواؤں گا. وہ ان کا گمنام سپاہی بھی ہے، ان کی چھت کا کمانڈر بھی ہے، انتظامی امور کے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. تاکہ سلیم میں گردہ یزید نہ اوپر شہودید میں بس سر جی. تو یہ دوستو آپ کبوتر دیکھیں. یہ دوستو بچوں والے کبوتر ہیں اور ہم نے انہیں کافی دیر سے جو ہے بس ٹھیک ہے پکڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ اس وقت ان کا دانہ پانی انہوں نے کھایا ہوتا ہے تو شوق کی بھی بات ہے. تو یہ کبوتر دوستو یہ کافی دیر سے آپ اسے میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. یہ میر آصف بھائی سے پوچھیں گے بعد میں شوق آپ انشاءاللہ تھوڑا سا کوئی 10 منٹ میرا دل ہے کہ چائے کا ایک کپ ہو جائے. اس کے بعد انشاءاللہ میر آصف صاحب کا بھرپور شوق آپ کو گرے باز کبوتروں کے حوالے سے، پٹھے والے کبوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو دکھائیں گے. اب میں شاہد بھائی کو صرف ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا کیمرہ باہر لے کے جائیں، میں بھی باہر آؤں گا. اور یہ جس سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دروازہ بند کرو بھائی، یہ دروازہ بند کرو. ساری یار اپنا جان بھائی علی جان بھائی یہ دروازہ بند کرو یار. تو دوستو یہ جس کیج کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ باہر روشنی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ایک بڑا اچھا سیگمنٹ بنا ہے کہ ہم سیگمنٹ کے حوالے سے اس کیج میں اس جگہ پہ یہ سارے جو رہن سہن ہے گرے باز کبوتروں کا یہ میر آصف بھائی نے بنایا ہے. یہ شاہد بھائی آپ کو سارا کیج دکھاتے ہوئے پھر ہم باہر جائیں گے. رات کے آپ کراچی کے نظارے دیکھنا، سامنے ان کی پٹی والی چھت ہے. پہلے ہم آپ کو گرے باز کبوتروں کا شوق کروائیں گے، یہ میرے کئی شوقین بھائی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پٹی والے کبوتروں کے شوق کی آبیاری ہوگی جس کی اگر آپ آنکھ دیکھیں. آپ دوستوں کو رزلٹ ٹھیک مل رہا ہے، آپ کسی دوست نے اوکے کا کمنٹ کرنا ہے. تو میرے جتنے بھی دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک دفعہ پھر ان کا مشکور اور ممنون ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ سے ایک انتہائی دکھ بھری ایک انتہائی افسوس والی خبر کہ استاد شیخ افضل صاحب آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے نماز جنازہ کا اعلان کا حاجی صاحب کا بار بار فون آ رہا تھا، حاجی نسیم بوٹی صاحب کا. میں اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو بھی اپنی وارڈ پہ شیئر کر چکا ہوں. تو یہ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، وہ اس کے نیچے ہے وہ ویڈیو، تاکہ تمام دوست احباب کو یہ اطلاع مل سکے. تو آئیے دوستو میر بھائی کے یہ کیجز آپ دیکھ رہے ہیں. تو میر بھائی بڑا آپ نے میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز بڑی ماشاءاللہ اس کو بڑے طریقے سے بڑے. تو یہ رہنمائی بھی حاجی صاحب نے کی ہے یا آپ کے؟ حاجی صاحب سے پوچھا تھا تو حاجی صاحب نے میرے کو بتایا کتنے ہائٹ ہونا چاہیے کتنا، یہ حاجی صاحب سے. تو دوستو یہ شاہد بھائی کی بھی جو ہے وہ کچھ سلسلہ ظاہر ہے یہ خالازاد ہیں آپس میں آپ جی، یہ خالازاد بھائی بھی ہیں شاہد بھائی. اسی طرح دوستو میں
केज आप दिखाने से पहले दोस्तों मैं समझता हूँ कि हमारा ये सफ़र अधूरा रह जाता अगर इस शख्सियत को हम इस सेगमेंट में ना लाते। वो हमारे इंतज़ामी अमूर में कभी मेरे मोबाइल के लिए पावर बैंक ला रहे हैं, कभी चार्ज ला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। बड़ा एक चोली दामन का साथ। अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी मीर आसफ साहब से बात हो रही थी, कह रहे थे लाला जी ये हमसे बड़ा है और काफ़ी अरसा से ये हमारे ख़ानदान का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। अपनी वालदा के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो इससे बड़ा प्यार करते हैं। तो मेरी मुराद दोस्तों इस छत का निगरान, इस छत का मालक, आप मालक भी कह जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ। कबूतर संभालने वाले मालक होते हैं मीर भाई, हम तो ठंडी मशीनों में बैठ के शौक देखने वाले होते हैं। ये मेरे भाई हैं। ये भाइयों की तरह दोस्तों कबूतरों का जितना भी सिलसिला है, अली जान भाई, इन्हें अलमारूफ इनका नाम है, वो शायद आंसरा है, वो नाम मैं नहीं लूँगा। अली जान भाई आपका निक नेम भी है कोई? क्यों शायद अली अकबर। वैसे आपको क्या कहते हैं? दागर का क्या मतलब है यार? ये थोड़ा सा खोलो, इस किस्से को खोलो। ये आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं, ये बैठ जाओ। ये मेरे सेहत के वजह से कहते हैं मेरे को। अच्छा तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि अली जान भाई की सेहत जो है, अली जान भाई की सेहत आप देख रहे हैं। वैसे सेहत इनकी वो नहीं है कि ये बीमार हैं। एक इंसानी फिज़िक्स होती है, आपने देखी है। मैंने कई लोगों को देखा है कि शुरू से बचपन से वो और बूढ़े होने तक अपनी 80-90 साल की उम्र तक उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक ही रहा। अब इसका राज क्या है पता नहीं। आपको खाते पीते ज़्यादा नहीं है या बचपन से इस तरह है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मोटे नहीं होते हैं यार, हम पेट निकाल रहे हैं, हम मोटे मोटे हो गए हैं। लाला भाई मेरे से 72 बंदे हैं, मैंने तो देखा मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर बंदे हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं फिर भी बेहतर हूँ। अच्छा जी। वैसे दोस्तों जान भाई की सेहत अच्छी है। जान भाई आपको कौन सी, ये कबूतर पकड़ो ना, मुझे तो पकड़ना ही नहीं आता। कबूतर पकड़ के दिखाओ ज़रा दोस्तों को। ये दोस्तों आप देखें, नहीं बस ठीक है, ये बाद में करवाएंगे ये बात। तो आपको कौन से कबूतर पसंद है? मेरे को तो ज़्यादातर पट्टी वाले कबूतर पसंद है। तो भाई वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि बेशक ये जो शौक था, सलीम भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, कि बेशक कराची में पट्टी वालों का शौक शुरू क्यों जी? सलीम भाई ज़रा इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें ना ज़रा। असल में कराची के अंदर जो था बेसिकली काबलियों का ही शौक था। अच्छा। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि यहाँ कबूतर नीचे उड़ने लग गए, तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई कि ये कबूतर क्रॉस हो गए हैं पट्टी वाले। तो फिर 2001 के अंदर कराची विजन दिलकर ने पट्टी वाले कबूतर अलाउ कर दिए। तो फिर काबली पीछे चले गए, पट्टी वाले आगे आने लग गए। नहीं राव से क्या मुराद है? मतलब अलाउ, पहले पट्टी वाले अलाउ नहीं थे ना। अच्छा। पहले आप काबली कबूतर ही उड़ाते थे, तो पट्टी वालों का बाकायदा जो आगाज़ हुआ वो 2001 के अंदर हुआ। ऊँचा बोलेंगे। ये लाला इस तरह सिलसिला हुआ कि पहले कराची के अंदर काबली कबूतर ही उड़ा करते थे सन 2000 तक, लेकिन बेशक ये ना थोड़ी सी मेरी भी रहनुमाई करें आप कि मतलब शुरू से ये जो शौक था कराची का, जी जी, क्या पहले काबलियों का शौक था ये, फिर पट्टी वाले कबूतर? पट्टी वाले तो बहुत बाद में है। पट्टी वाले तो ये जो हो सकता है उस वक्त होंगे चंद एक लोगों के पास, पंजाब से लाए, सिंध में कुछ उड़े। अच्छा। लेकिन पट्टी वाले जो कराची के अंदर बाकायदा तौर पर उनको आपने मतलब अनाउंसमेंट कर दी कि आप उड़ा सकते हो। लेकिन काबलियों का टूर्नामेंट अलग होता था, पट्टी वालों का अलग। ये 2001 के अंदर ये इब्तिदा हुई। ये बात मैं क्लियर करना चाहता था, जिस तरह आपने आगे बात की ना कि जी जी कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन 2001 के अंदर अलाउ कर। अलाउ का मतलब ये है कि शायद लोग जो है ना, ये सोशल मीडिया है सलीम भाई, अलाउ का मतलब ये ना समझे कि क्रासों में ये वो नहीं पट्टी वाले हाँ, उनके कहने का मकसद ये है अलाउ से मुराद कि उन्होंने अलग टूर्नामेंट है, पट्टी वाला टूर्नामेंट जो है वो अनाउंस कर दिया कि पट्टी वाले लोग भी जो है वो शौक कर सकते हैं। तो पहले ये
पहले काबलियों का टूर्नामेंट सिर्फ चलता था, अच्छा। फिर उसके बाद पट्टी वालों का टूर्नामेंट भी चलने लग गया, तो आहिस्ता आहिस्ता काबली कबूतर कम होते गए। लेकिन जब उस्ताद बकीदा अतीकर रमेसी साहब और फिर सरदार कयूम साहब, इस तरह फिर आजिज साहब हो गए, उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख हो गए, क्योंकि उन्होंने भी पट्टी वाले कबूतर नहीं रखे, तो इन्होंने दोबारा फिर इसको काबलियों को फिर इन्होंने टूर्नामेंट्स चलाकर और काबलियों को दोबारा इम्प्रूवमेंट कराया। तो अब मतलब बराबरी की सतह पर हैं, काबली भी अच्छे उड़ रहे हैं लोगों के पास, और पट्टी वालों का टूर्नामेंट भी उस्ताद अब्दुल बासित की क़यादत में जो हमारा ग्रुप चला रहा है कराची पिजन वेलफेयर, माशाल्लाह अब बहुत भरपूर तरीके से काबलियों की और पट्टी वालों की कबूतरबाजी भरपूर तरीके से कराची के अंदर हो रही है। ये दोस्तों एक बड़ी रहनुमाई की उस्ताद सलीम मलिक साहब ने। अब मेरे जहन में ये बात थी, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि ये बामी अरूज पे है पट्टी वालों का शौक़। इस वक्त आप देखें तो कराची की मैं समझता हूँ ग्रेबाज कबूतरों के हवाले से भी थी, मगर पट्टी वाले ये जो हालिया टूर्नामेंट हुए हैं, दड़े हुए हैं उस्ताद अब्दुल बासित की सरपरस्ती में, उसके बाद टूर्नामेंट हुआ है, तो पट्टी वाले कबूतरों ने भी कराची को एक बहुत बड़ी पहचान दी है जी। अच्छा जान भाई, तो आपको कौन से कबूतर पसंद है यार? मेरे को तो पट्टी वाले क्यों कबूतर पट्टी वाले क्यों पसंद है? ये तो बड़े अच्छे कबूतर हैं ये जो हैं। ये हर किसी का अपना शौक लाला। मेरे को ज़्यादातर पट्टी वाले पसंद है। वो लंबा उड़ते हैं, उनका शौक लंबा चलता है इसलिए। कि ज़्यादातर हमारे इलाके में पट्टी वालों का शौक होता है। अच्छा जी। तो दोस्तों आज कराची में दोनों सतह पे ग्रेबाज कबूतरों का, काबली कबूतरों का, हाई फ्लाइंग पिजन का, और इसी तरह पट्टी वाले लो फ्लाइंग पिजन का, छतरी वाले कबूतरों का वो जो शौक़ है वो भी अपनी जगह पे बामे अरूज पे है। आप देख रहे हैं कि ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन और इसी तरह ऑल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से कराची में हाल ही में एक बड़ा शानदार टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ। आइंदा भी इन्होंने, आप देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे सलीम मलिक, उस्ताद सलीम अब्दुल बासित, उस्ताद मोहम्मद असलम बलोच, हाजी मोहम्मद यूसुफ, इनकी दोस्तों से मीटिंग्स हुई, और हाल ही में इनकी मीटिंग एक दियारी के हवाले से, दियारी अलायंस के हवाले से है जी, वो सरदार कयूम भाई, रफ़ीक बलराज, ये लोग, उसके खालिद सेठ, उस्ताद अक्का, ये दोस्तों सब मेरे नाम मेरी टिप्स में हैं। मैं इन लोगों को, अब इतनी शनासाई है इन दोस्तों से, इतना प्यार है, सब दोस्तों को अल्लाह खुश रखे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको शायद भाई जो केजेज़ हैं अंदर वाले, अंदर का हिस्सा दिखा के फिर हम आपको कराची के कुछ चंद रात के मनाज़र दिखाते हुए पट्टी वाली छत दिखा के फिर हम थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, चाय का कप पिएंगे, उसके बाद आपने हमारे साथ रहना है। आपको फिर बाकायदा तौर पर कबूतरों का जो शौक़ है वो करवाया जाएगा ना। पेन निकाल दो, पिन ये वाली। ये दोस्तों आप देखें, एक खाना लिखा हुआ है। ये अकबर कौन से नस्ल के हैं? मगर मौसम जो है वो ज्यादा जो है पट्टी वाले कबूतरों को ये तो मेरा भाई से टेका उठाया था ग्वादर में काम का, फिर मैं वहाँ चला था 2-3 साल में, फिर मैं दुबई से आया, फिर हम लोग यहाँ बैठे
ये मीर आसिफ का शौक दिखाया आप लोगों को। जी लाला जी। तो आइए दोस्तों, आज मैं खुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ये आप 2-2 घंटे 1.5 घंटे हीरा को आप देखते हैं। आज वो गुजरात में है, मैं अपने निजी हवाले से फैमिली के साथ आया हुआ था। अगर मैं ऑफिशियल विजिट पे आता हूँ तो हीरा मेरे साथ होता है। तो आज उसकी कमी जो है वो मेरे इस भाई ने, मैं सलूट करता हूँ इसे। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि दिन तकरीबन 12:30 बजे के बाद मेरे साथ हैं उस्ताद शाहिद बलोच। शायद भाई आपकी बड़ी मेहरबानी यार, अल्लाह आपको खुश रखे। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा आपको बाहर लेके चलते हैं। इस छत का मद वकूफ़, कराची की गिरदोनवा के मनाजर दिखाते हुए फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कावे का एक कप पियेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूरोप में अब जो है दिन चढ़ चुका होगा, और खुसूसी तौर पर मेरे उन परदेसी भाइयों को बड़ी इंतज़ार होती है कि लाला जी कब आएंगे। इंशाअल्लाह इस सेट का, काबली कबूतरों का, पट्टी वाले कबूतरों का आपको एक बेहतरीन शौक, और वो परिंदे बोलेंगे कि ये शौकीन शौक से प्यार करने वाला है। हम नहीं कुछ कहेंगे, वो परिंदे अपना आप बोलेंगे कि ये शौकीन शौक से प्यार करने वाला शौकीन है। तो आइए दोस्तों, बाहर चलते हैं। रोड के मनाजिर दिखाऊं ना, आगे जाओ, बिल्कुल आगे रोड के मनाजिर दिखाओ। तो दोस्तों, कराची की ये रोशनियाँ अगर आप ये सामने देखें, ये कौन सा इलाका है सामने जी? ये बनारस, कटी पहाड़ी, कटी- मेट्रो एल। ये इसको लाओ ना, उसको जो पहाड़ी वाली है कौन सी है? ये मेट्रो एल है। नहीं, ये पीछे जो है ये फकीर कॉलोनी कहलाता है, औरंगी टाउन का इलाका है। ये दोस्तों पीछे अगर आप देखें तो ये फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन का इलाका, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एक सिलसिला है पीछे सारा। और जिस छत पे हम खड़े हैं, ये अगर आप देखें ये, तो ये कटी पहाड़ी, फकीर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, ये बुलंद तरीन, ये पहाड़ी एक सिलसिला भी है कराची में। अगर आपको ये शायद भाई दिखाएं, ये बनारस है। ये आगे बनारस, इसी तरह आगे कटी पहाड़ी, फिर नॉर्थ नाज़माबाद से आगे नुसरत भुट्टो कॉलोनी, फिर नाज़माबाद का इलाका, ये सदर का इलाका। इसी तरह दोस्तों गार्डन आइए सदर। मैं एक आपको तारीखी इमारत इंशाल्लाह हम दोनों भाई आपको यहाँ से दिखाएंगे। इधर आओ, बैठ जाओ आप सलीम भाई, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आपने जाना है कोई?
बाइक का मसला नहीं है यार, भले खड़ा हुआ है। नहीं बाइक का परवाह बैठ नहीं। जाए ना सलीम भाई, फोन करके बता दो। अरे बाइक का परवाह नहीं करो, आप ना थको, ये छोटी मेरी ले लो। बैठ जाए आप बैठ जाएं। बाइक का परवाह नहीं करो सलीम। हाँ सलीम भाई बैठ जाए ना, आप बुरा तो नहीं बना गए। तो दोस्तों आप तुम रेस्ट करो जरा। अच्छा तो दोस्तों ये मीर आसफ भाई की छत से, ये मैं आपको पीछे आप देख रहे हैं, ये मज़ार कायद का वो गुंबद है जहाँ पे वो तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। ये कायद का मज़ार है। इस वक्त मैं गोली मार में खड़ा हूँ और ये कराची के तमाम जो मनाजर हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको रिजल्ट ठीक मिल रहा है। भाई फकीर गोल कबूतर राजा कामरान भाई, उस दिन आपको याद नहीं है? आप उस दिन भी मुझे देख रहे थे, आपने एक दो सवाल भी किए थे। पूरे फकीर गोल कबूतरों का 3 घंटे मैंने आपको दिखाए हैं। ये भी वही बलोच हैं, सब बलोचों के पास हैं। तो ये दोस्तों ये गिरदोनवा के मनाजर दिखाओ ना, ये भी पकड़ो ना साथ, इसको भी आराम से कैमरा लेना। ये दोस्तों खलीफा मीर आसफ ऑफ कराची, उनकी छत से। और ये पीछे जो है ये मज़ार कायद, ये आपको गुंबद सा नजर आ रहा है, हल्का सा नजर आ रहा है। जी जी ये वाइट कलर में पीछे अगर आप देखें तो एक गुंबद आपको नजर आ रहा है, इन बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग के साथ, और रोशनियों के दरमियान एक रोशनी जो है, ये मज़ार कायद की तस्वीर आपको दिखाई है हमने। ये मनाजर हैं। ये दोस्तों जो साइड है, ये जो अली जान भाई आपको दिखा रहे हैं, ये सारा साहिल समुंदर है इस तरफ। ये पोर्ट कासम से आप शुरू हों तो गवादर तक ये सिलसिला जाता है समुंदर का, आगे के माड़ी। इसी तरह यहाँ आपने देखा कि पोर्ट कासम, कराची पोर्ट, वो भी इंशाल्लाह कहीं मौका मिला सफ़र के दौरान तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बाकी राजा कामरान भाई फकीर गोल कबूतर उस दिन आपको दिखाए थे, आज आपको इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, कबूतरों का शौक़ हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों ये जो सामने बल्ब जल रहे हैं, यहाँ खलीफा मीर आसफ, उस्ताद सलीम मलक और उस्ताद शायद बैठे हुए हैं। क्लोज करो जरा इन्हें, आराम से ज़्यादा नहीं करो। ये दोस्तों जिस छत के नीचे जिसका मंजर अब आप देख रहे हैं, ये खलीफा मीर आसफ की पट्टी वाली छत। ये बाकायदा एक यहाँ उसकी एक मेजरमेंट दी जाती है, एक हाइट, उसकी वेड्थ, उसकी लेंथ, ये उस हवाले से दी जाती है, तब आप शौक कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मनाजर हमने आपको दिखाए, पीछे चमकती रोशनियों में ये फकीर कॉलोनी, आगे कटी पहाड़ी, नॉर्थ नाज़माबाद का हिस्सा। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि ये हसीन शौक जो है ये तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। ये अगर आप देखें, लाइटें सारी नहीं जलती इसकी अंदर वाली। ये दोस्तों यहाँ कराची में मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन 5-6 दिनों से हूँ। तमाम इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जो है उसका सामना इन लोगों को रहता है। गुजरात में हम गैस के लिए नवंबर से तरस रहे थे, कराची में आए हैं तो ये बेचारे, आगे मौसम भी गर्मी का आ रहा है, ये आपको जनरेटरों के चलने की आवाज़ आ रही होगी। तो बिजली का काफ़ी मसला है जान भाई यहाँ बिजलियों का बहुत मसला है। हाँ बिजली का मसला है यहाँ। जी तो क्या ये दिन भर ये लोड शेडिंग होती है? रोज 2.5 घंटा होता है, कभी कभी एरिया बंद होता है, ये लोग कभी मेंटेनेंस करते हैं, सारा दिन बंद होता है। अच्छा, तो ये दोस्तों ये खैर इस मुल्क के मसाइल हैं, अल्लाह करे वो हल हों। हम शौक की तरफ आते हैं। तो दोस्तों ये खूबसूरत केजेस
خلیفہ میر آصف جو کہ استاد حاجی محمد یوسف کے شاگرد ہیں، انہوں نے حال ہی میں اپنے گرے باز، اب پنجاب کے میرے رہنے والے یہ سوال کریں گے، گرے باز اصیل کبوتروں کو دوستوں کراچی والے گرے باز بھی کہتے ہیں، کابلی کبوتر بھی کہتے ہیں، ہم پنجاب میں انہیں اصیل، اندرون سندھ کی اگر بات کی جائے تو گرے باز، کراچی میں آپ آئیں تو یہ کابلی کبوتر، تو انشاءاللہ یہ انہوں نے اپنا نیا سیٹ اپ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حال ہی میں بیریر ٹاؤن کراچی کے سامنے ان کا فارم ہاؤس ہے، وہ اس کی ریگونیشن کر رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے کچھ شوق اپنا شفٹ کیا ہے، انشاءاللہ وہ شوق بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ सलीम मलिक उस्ताद। بھائی کچھ ہونا یار، کچھ اپنے ویو ادھر کریں، کرسی اس طرف آئیں، لائٹ کی طرف آئیں، ادھر لے آئیں اپنا راستہ بھائی، اس طرف آ جائیں، وہ لائٹ کی طرف کریں۔ ہاں جی سلیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے یار؟ آج کراچی کا ایک بڑا وزٹ ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ لالا آپ کی ہمت ہے کہ جس طرح آپ اس عمر کے اندر بھی اتنا مطلب آپ کام کر رہے ہو شوق کے لیے، بیسیکلی آپ کو شوق بھی نہیں ہے کبوتروں کا، اس کے باوجود آپ ایک کبوتروں کے لیے اتنی قربانی دیتے ہو، اور ماشاءاللہ آج ہم یہ آصف بھائی کی چھت پہ موجود ہیں، تو پچھلے چند سالوں سے آصف بھائی بھی ماشاءاللہ حاجی صاحب کی شاگردی میں رہنمائی میں بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ علی ہوتے ہیں ہمارے علی جان بھائی، ہاں یہ ویسے ہمارے جو گاڑیاں ہیں ان میں سپروائزر بھی ہیں، الہادی کے اندر میری بھی گاڑیاں اسی میں چلتی ہیں، تو میں ان کا شکریہ ویسے بھی ادا کرتا رہتا ہوں اچھا عام دنوں میں بھی، کیونکہ ہماری اس گاڑیوں کی حوالے دیکھ بھال یہی کرتے ہیں۔ اچھا تو آپ کے شوق کے ساتھ ساتھ شوق کے مطلب ساتھ آپ کا ساتھ وہ کاروبار شعبہ میں بھی ہے ہمارے ساتھ، تو علی تو جان کے دوستوں، یہاں پر اس چھت کے اوپر بہت محنت ہے۔ بڑی ان دوستوں کی محبت پیار ان کا، تو دوستوں میں سمجھتا ہوں استاد سلیم ملک صاحب کا ایک بڑا لمبا سفر ہے کبوتر پروری کے حوالے سے۔ میں یہاں ایک بات کوٹ کروں گا کہ شوق کی جو تشریح ہے دوستوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو اس کا کسی سبجیکٹ کے ساتھ شوق کا ہونا لازمی ہے، لگن کا ہونا لازمی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام شوق ہیں، تو کبوتروں کا بھی ایک شوق ہے، تو آپ جہاں بھی اگر آپ قرآن کو اس ادب کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کو ایک بیکار لگے گا۔ تو یہ دوست احباب آپ دیکھ لیں کہ یہ صبح سے 12:30 بجے سے میرے ساتھ ہیں، باقی انہوں نے میرے متعلق بات کی، اللہ پاک انہیں جزا دیں۔ تو اہل کراچی شوق ان کے نالج کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسیشن کا ایک پروگرام ہوا تھا، تو میں نے ان کے ڈائس پہ سپیکنگ ڈائس جو تھا اس کے آگے ایک تصویر آوازاں کی تھی جس کے اوپر لکھا تھا تیری یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ میری مراد محترم سہیل ظفر مرحوم، اللہ پاک ان کی قبر انور پہ کروڑا رحمتوں کا نزول کرے، اس شخص نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ کے شوق کی بڑی خدمت کی، ہم نے مالی کی حیثیت سے سلیم بھائی اسے پانی دیا، آج الحمدللہ یہ تناور درخت کی صورت میں آپ لوگوں کی جھولیوں میں ہے، آپ لوگوں کے کمروں میں ہے، دیار غیر میں بیٹھے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو میر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے آ گئے، آپ کا یہ پیار ہے، محبت ہے، اتنا ہائٹ پہ چڑھنا اترنا، میں خود کبھی کبھار یہاں آتا ہوں وہاں تک جاتا ہوں، یہ آپ کا بہت پیار ہے، محبت ہے، اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں شوقین بھائیوں کو، جو ہے نا شوق کو سمجھو، یہ علم ہے، اس کو اور سیکھو۔ کچھ ایسے بھی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کوئی کبوتر اڑان نہیں کرتے ہیں، وہ مالک غصے میں وہ ادھر پھینکتے ہیں ادھر نا، وہ کبوتر کا قصور نہیں ہے، دیکھو کبوتر کا بولی سمجھو، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنا مال مانگ رہا ہے، وہ کبوتر کو اس حساب سے پک کرو، انشاءاللہ میرے حساب سے دگنا اڑ کے بیٹھے گا وہ کبوتر۔ تو دوستو میر آصف بھائی کی باتیں بھی سنی،
اسی طرح دوستوں آج وہ شخصیت بھی اگر ہم میں موجود ہوتی، آج بہت دوستوں کی کمیاں محسوس ہو رہی ہیں. استاد حاجی محمد یوسف، استاد عبد الباسط، استاد محمد اسلم بلوچ، استاد نعیم بزنجو، رفیق بلراج، سردار قیوم صاحب اور بہت سارے دوست احباب ہیں. بہت سارے دوستوں کی کمیاں ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ ان فاصلوں کو میں انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. سردار قیوم بھائی کے پاس بھی جانا ہے، ان کی بھی دعوت ہے انشاءاللہ. ان کے پاس بھی ہم جائیں گے، ان سے بھی ہم جانکاری کریں گے کہ وہ کس طرح اس شوق میں آئے. ان کی زندگی میں دوستوں بہت سارے شوق جو ہیں سردار قیوم کی زندگی میں رہے ہیں. وہ میٹھی میٹھی باتیں انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. شاید بھائی کیا کہنا چاہو گے یار، آپ کیا کراچی کے شوقین حضرات کو کیا پیغام دینا چاہو گے شوق کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو لالا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، میں اتنا ٹائم دیا اور میر صاحب کے پاس آئے، ہمارے چھت پہ آئے، وزٹ کیے. اور یہ کراچی کے شوقینوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوق کرے، شوق کو اچھا کرے، بہتر کرے. اور جیسا کہ استاد عبد الباسط ٹورنامنٹ چلا رہے اور استاد حاجی محمد یوسف صاحب یہ گرینڈ الائنس چلا رہا ہے، اس میں حصہ لے کے بڑھ چڑھ کر ہمیں کامیاب کرے. اس شوق کو کامیاب کرو، کوہ نور گرینڈ الائنس کو کامیاب کرے. شکریہ کراچی. شکریہ کراچی. تو دوستو شکریہ کراچی کے ساتھ استاد میر آصف آف گولی مار کراچی، ان کی چھت سے استاد سلیم ملک صاحب، خلیفہ میر آصف صاحب، استاد شاہد صاحب اور لالا جی بذات خود، ان تینوں دوستوں نے میرے متعلق دوستوں چند باتیں کی. میں نے پہلے بھی آپ دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ آج میں بلوچوں کی بستی میں بیٹھا ہوا ہوں. جب میں آپ کے شوق کے حوالے سے ان بلوچوں سے میری میل ملاقاتیں شروع ہوئیں تو ان بلوچوں نے مجھے خریدا، دلی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے. اور آج الحمدللہ یہ انہی کا پیار ہے کہ آپ نے دیکھا میں جب بھی کراچی آتا ہوں میری بلوچ باڑہ جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور میں وہاں جا کے اس تھڑے پہ بیٹھ کے آتا ہوں جہاں پہ استاد نسیم احمد بلوچ بیٹھا کرتے تھے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو دوستو ہم دوستوں کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ہم شوق کی ابتدا کریں گے. پہلے ہم آپ کو، کیونکہ میرا اب یہ وزٹ تھا زیادہ، میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ پٹی والے کبوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو شوق کروائیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس کے بعد پھر ہائی فلائنگ پیجن کا، دیار غیر میں بہت سارے دوست احباب، پنجاب میں، پورے پاکستان میں، ہم بیک وقت ایک چھت سے آپ کو دونوں شوق کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحوں کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.